बर्तमान फुकुला भाई घरे आसी पहुँची गलु भाई अच्छा भितर मंदिर कम मागुच से बहुत खुशी हेले कहले निश्चिंत तरफ बर्तमान माने इनिशियली गोटे अर्जेंट फंड हिसाब से किसी बर्तमान देवे तापर कम इलेक्शन पर फंड हिसाब से प्रॉपर चैनल थ्रू रे सैंक्शन हिसाब से कौन करेंगे बर्तमान एवं कथा आसिलु आमर पूर्ण विश्वास और पूर्ण भरोसा फुकुला भाई पाखे अच्छी हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज एक धमाकादार ब्लॉग्स को आपण मानकु स्वागत ब्लॉग्स टी बहुत इंटरेस्टिंग हबो प्लीज 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 शेष पर्यंत वाचिंग आज आम गाँव रे आम युवक माने सब एकत्रित होई बाहरिलु आमे आमर सभ्य बा चेयरमैन जे अछंती आमर फुकुला भाई तांको पाखकु कारण आम गाँव रे माँ जयचंडी का मंदिर संपूर्ण निर्माण पई आमे बाहरिलु आमर गुहारी जनैबा पई मंदिर किछि आमे अधे अल्प किछि करिछु आउ किछि बाकी अछि आउ से पूर्ण करबा पई आमे हम गुहारी सुनिया पई आमर जे अछंती नेता बा मुख्य चेयरमैन तांको आमे गुहारी सुनाइबा पई किछि सरकारी अनुदान पई आमे बाहरी पड़िलु जीवा समय वर्षा भी बहुत हो गला वर्षा टी हो गला बर्तमान फुकुला भाई घरे आसी पहुँची गलु भाई अच्छा आमे भाई को सह कथा फेरिलु भाई जाऊ भाई आम कथार सहमति हेले भाई भी आमको आश्वासन विश्वास देले जाऊ सतरे भाई भाई आमर ग्रेट रास्ता हेला ना सतरे फुकुला भाई आपण ग्रेट आपण आमको आम विश्वास को भांगिले नहीं आमको कथा देले सेतिकी बड़ कथा आम सभ्य आम समस्ते सकाळु भारी आसलु किसी खाई नथिलु बर्तमान भोक लगिला बाटर किसी टिफिन करिया पे गलु बर्तमान आम ये जलिखिया करछे नहीं है चाकरी बार के चलती ड्राइवर बहुत भलो अछि हमर यूट्यूब रे वीडियो छाडियो जानलो भाई का ना कोन बाड़ी दे मोने दे भाई का ना हमर एलआईसी ऑफिस पाख राम भाई बोरा स्पेशल बोरा डे गाड़ी हम देखि हां मुसरे अंदर रख दहीबरा दरा दहीबरा तक आउ दुटा आइटल हमर जो हमर दहीबरा चारटा कैंटीन गुटे गांठी मते भाई गोटा खाली दहीबरा खाली दियो तरकार दो एटा मोर ना एटा इडली नो एटा दहीबरा ताले हमर हे गेला मते खाली इडली दहीबरा खाली दो जानलो बिना दो
ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉ ଦହିବରା ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ହିସାବରେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତେକ ଯୋଉ ଦହିବରାଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ଦହିବରାଟା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇଲେ ଦେଖେ ତୋର ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ହଉ ନା କ'ଣ ହବ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଇଲେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ହିସାବରେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଫାଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଫେୟାର ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ଚାଲୁ ହେଲା ବାସ୍ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖୁ ରସ ପିଆ ହବ ଆଖୁ ରସ ପକେଇଲା କ'ଣ କରାଯିବ ବର୍ଷା ଭିତରେ ବି ପିଆ ହବ ଆଖୁ ପିଆ ହବ ଯାହା ବି ହେଲେ ବଡ଼ ନଣ୍ଡି ଈଶ୍ୱର ବର୍ଷାରେ ବି ପିଆ ହବ चलो पैसा लगातार बुलाऊ ଶଙ୍କର ଭାଇ ସିଏ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସରିଗଲା ସବୁ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆମ ମନ୍ଦିର ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଆମେ ତୋଳିଛୁ ତାକୁ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମା ଜୟଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚଲେଇଛୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେତେ ସଫଳ ହେବ ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର କିଛି ଆଦେହରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କର ବି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି କଥା କହିବୁ ଯାହା ବି କିଛି ଅନୁଦାନ ସେମାନେ ଦେବେ ଆମର ସବୁ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ମାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ବି ପଛରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଯାଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ସାମୂହିକ କାମ ହିସାବରେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ କାମ ଅଧା ରହିଛି ଆମର ଜୟଚଣ୍ଡୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଆମର ବି ଯୋଉଟାକି ଫୁକୁଲା ଭାଇଙ୍କର ବି ସହମତ 100% ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ଯେ କି ଯେହେତୁ ତମର ସେଥିରେ ପର୍ସନାଲ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ମଦ ମାଂସ ତମ ପାଇଁ ମାଗୁନା ତମେ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କାମ ପାଇଁ ମାଗୁଛ ଏଥିରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଇନିସିଆଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ହିସାବରେ ସେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବେ ତାପରେ ତାଙ୍କର କାମ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡ ହିସାବରେ ପ୍ରପର ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୁରେ ସାଂସନ ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ କଥା ହେଇକିରି ଆସିଲୁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ପୁଲା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ